Ay, sa kanilang. Kani nga gift from... Pwede siyuhan. Kisa man ni Karen Yen. Oh, ikaw open na nauna. Sige, i-open. No, bawal ka ning babag. Uy, tabangi sa gupin. Wala net. Dili ko regalo eh. Kang Karen o gagamitin mo. Ako kwarta. Dili ka pwede ana, dili pwede. Saan man yun? Uy, dili i-open. Imo naman hinuong gisulod. Dili man ikaw ang nag-birthday. Gara-gara ragan. Ay, gara-gara na day. Sorry again. Sige. Gahi ngayo. Kaya isusubag. Okay. Kay papoy sa Okay, open. kapatid yun. 1, 2, ready? Shampoo. No. Sabon. Okay, manglaban na si Lola Rose. Manglaba na si Lola Rose. Naakay sort. Dawata ang isa ka barita nga sort. Og diapay puti daw, napay puti napa. Og check nga kanang sabon. Og napay isa napa kani. Abri. Tabangi. Open dang. Tabangi open. Napay nakalikit na. Oh, na nakalikit na secret. Chicken na 1 million. Resort pod no, og sabon ra. Okay. Sige, napa. Oh, sige. Okay. Sige. Ihatag doy. Oh, isa. Taro nga. Duha. 1. Oh, tanaw. Tanaw. Oy. 1, 2, 3. Uy. Pila. Ipa daw. Ipagpila. Napay regalo mo. Uy. Magkaga. Napay regalo. Regalo. Regalo na. Oh, lang. Bad bang ka ba? Pila. Ambil ka itong tibok mo, naglisod mo guys. Tabangi gihap sa kwarta. Ginahan na. Sige. Pagkasulat niya ang kwarta. Okay. Nang pagbatikwakan. Ano? Na kayo eh. 'Yay! Pila naman imong edad? Pila na edad? 83. Yay! Napay nabilin man ha. Nabilin. Videohe. Kamukan man juga kayo eh.